फरीदा नमाज पढ़िया कर अम्मी नमाज पढ़िए की मिलता है। मां नूं पता सी इहनूं शक्कर पसंद है। मां ने आख्या पुत्र नमाज पढ़िए रब शक्कर देंदा है। अजान की आवाज आई, आख्या अम्मी नमाज पढ़िए। अम्मी ने आख्या तो वुजू करते मैं मुसल्ला बिछावा। एडी सियानी मां, उन्हें शक्कर की पुड़ी बना के मुसल्ले के नीचे रख दी। नमाज पढ़ के सलाम फेरिया ते अर्ज की अम्मी शक्कर ते नहीं मिली। मां कह लगी पुत्र जदों नमाज पढ़िए तो शक्कर मुसल्ले के नीचे रख जाते ने। आपने मुसल्ला उठाया, शक्कर मिली, खादी, लुत्फ आया। अगली नमाज दी अजान दी आवाज आई, आख्या अम्मी नमाज पढ़िए। अम्मी ने फरमाया तू वुजू करते मैं मुसल्ला बिछावा। मां ने फिर शक्कर दी पुड़ी बना के मुसल्ले दे नीचे रखी। उस मां दी अदमत तो अशरफ साहब सदके जावा जिन्हें शक्कर दियां पुड़ियां खिला खिला के पुत्र नमाजी बना लिया। एक दिन बाहरों खेड़ के आए बाबा फरीद ते आप ही मुसल्ला बिछा के ते नियत करन लगे। अम्मा ने वेख के फरमाया वे 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 फरीद पुत्र वुजू ते कर ले। आख्या अम्मी वुजू बाहरों करके आया। इन्ना कह के नमाज की नियत कर लई। नौजवानों दरमान ने भी मुसल्ला बिछा लिया ते सजदे च रो के कहन लगी या अल्लाह अज मां दी इज्जत रख लई। अज शक्कर ना मिली मेरे फरीद दा दिल टूट जाएगा। अर्ज की अल्लाह तू मां दी लाज रखनी कि शक्कर ना मिली फरीद किधरे बेनमाजी ना हो जाए। अर्ज की अल्लाह मेरी लाज रख ले। इधर फरीद ने सलाम फेरे मुसल्ला चुक के वेख्या थले शक्कर का दरिया पे चलदा है। आवाज दे के कहन लगे अम्मा जी आखी। मां ने दौड़ के आके वेख्या सीने ला के कहन लगी फरीदा अगे मैं रखदी रही हां अजे ना रखी। पता चलिया पावे फरीद ही होवे पिछे दुआवा तजनो दुआवा मां दियां बोले पिछे दुआवा हाथ चाह के बोलो पिछे दुआवा मां दियां। नबी पाक हिजरत करके आए ना तो नबी करीम ने असर दी नमाज पढ़ के ते मशरिक वल चेहरा करके ते सीने तो कपड़ा हटाया। लंबे लंबे सांस मेरे नबी लै रहे। एक दिन वेख्या, दो दिन वेख्या, तीन दिन वेख्या ते ना रहा गया ते हजरत उमर फारूक ने अर्ज की या रसूल अल्लाह इधर की है। मेरे नबी ने फरमाया इन्नी ला अजिदु नफ्सुर रहमान मिन क़िबलिल यमन। फरमाया इधर मशरिक है, मशरिक च यमन दा शहर है ते यमन दे शहर च एक मुहम्मद दा दीवाना बसदा है। इत्थे आके खलोआ मैनू आशिक वालों ठंडियां हवावां आउंदियां ने। सहाबा नू ख्याल आया ओ कौन जेड़ा कदे आया भी नहीं ते सरकार प्यार करी जा रहे। अर्ज की कमली वाले कौन है? मेरे आका ने फरमाया साहब आओ क्या रातां जाओगे के गुजरदियां ने दिन रोदे च गुजरदे ने। ऊंट चार ते यार दी सुन्नत अदा हो जाए। अर्ज की कमली वाले और निशानी की है। फरमाया साहब जब लोग हसते ने और रोंदा है, जब लोग रोंदे ने और हसदा है। छोटे छोटे बच्चे उन्होंने पत्थर मार देने। अर्ज की सुने और निशानी की है। फरमाया साहब दुनिया दिया गलियां चुन जानदा कोई नहीं। आसमान दिया गलियां च फरिश्ते गल्लां ही ओदियां करदे ने। अर्ज की कमली वाले आओ एडा आशिक मदीने क्यों नहीं आंदा? फरमाया ओदी मां वडेरी बीमार नबी नी मेरे आखे लगे मां दी खिदमत पे करदा। अर्ज की सुने आओ ओदा नाम की है? फरमाया ओदा नाम ख्वाजा उवैस करनी है। अर्ज की सोने आओ ओ कदे मदीने नहीं आया तुसी कदे यमन नहीं गए। एक एक निशानी गिन के किवें दस दे हो? फरमाया आने वाली उम्मत नूं दसना चाहना ए ना समझिया जे नबी नूं साडा पता कोई नहीं। फरमाया सच्चा इश्क लैके कायनात दी किसे नुकर च बैठ जा मदीने खबर हो जाती है, हो जाती है। नौजवानों इधर मेरे नबी जिक्र छेड़ के बैठे उधर यमन च खाजा वैसे करनी। ऊंट चार के घर आउंदे नहीं आके माओ दे कदम दबांदे ने। अर्ज करदे ने अम्मा इजाजत दे दे नबी खावा। मारो के कहदी है पुत्र आओ मैं अखा तू नबी नहीं आओ तू टुर गयो मैं मर गई मैनू कौन संभालेगा? ऐसा मां दा फरमा बरदार चुप
کر جاندے نے ایک دن اونٹ چار کے گھرے آئے ماں دے قدم چھم کے روئی جا رہے کہن لگے اماں اج مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا میں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کول بیٹھے نے عرض کی تھی اماں اجازت دے دے نبی ویکھاواں آکے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بناؤن والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا ہے ماں نے قدمہ تو پڑھ کے سینے لا لے آؤ اماں کہن لگی رونا تے جان نبی ویکھے آؤ خواجہ ویسٹ کے دوڑ پہ اماں کہن لگی وے ذرا ٹھہر جاؤ میں نبی نے سنے آئے چار پیر مدینے جدیاں لگ دینے چار روندیاں لگ دینے اٹھا پیران دا ویلا دینیاں تے دوڑ دا جامی دوڑ دیامی نبی مل پہ تے ویخیامی نا ملے تے اڑی کی نا تے دیاں رکھی پچھے ماں پہ اڑی کان کر دیاؤ خواجہ بیس نے ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھرے آؤ اپنی ماں دے سرانے رکھے آؤ کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھے آؤ میری ماں نو کدھر تکلیف نہ ہو بے ترن لگے ماں دے قدم دبا رہے اتھرو ماں دے قدمہ تے ڈگ دینے عرض کر دینے اماں دعا کری سونا گھر میں لے جائیں ادھر خواجہ ویسے کرنی یمن جو ڈر پہ ادھر نبی پاک حجرے جو باہر نکل گئے مڑ کے فرمایا آشاؤ نظر باہر چلے آؤ میرا ایک مہمان آوے گا او آوے تے انہوں جاؤن نہ دیں او میں نو ویکھنے آ رہے ہیں میں بھی انہوں ویکھنا ہے اما عائشہ فرما دیا سرکار باہر چلے گئے ادھر خواجہ ویسے کرنی روندے مدینے والے آ رہے رو رو کے دوڑ دوڑ کے پیران جو چھالے پہ گئے اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا والا وچ دوڑ پہ گئی تے رو کے کہندے نے کملی والے آ تیرا آویس پہ آیوں دائی جنہیں بلے مدینے دیاں دیواراں نظری آئیاں عاشق دیاں چیخوں نکل گئیاں آگے دیواراں چھم دینے نکے نکے بچیاں نو سینے لگا کے رون دینے ٹورے ٹورے نبی دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب نہ دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرما دیا کون ہے پھر رو کے کہن لگے اما جی کچھ ہوا تے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا آیا اما عائشہ فرما دیا میں کتھوں آیا ہے کہن لگے اما جی یمن جو نبی دا اویس آیا ہے ذرا نبی کریم نو باہر بھیجے آجے میں سرکار نو ویکھنے آیا اما عائشہ فرما دیا میں آؤنا والے آؤ میں نبی دے گھر کوئی نہیں خواجہ بیس دھاڑا مار کے رونے لگ پہ عرض کی یا اللہ ساری زندگی اڈیکاں کردا رہے ہاں جمع گا مہی ویخ کے آوائیں گا اج میری حاضری کیوں نے قبول ہوئی اما عائشہ فرما دیا رونا مسجد نبی جو بیجاؤ تھوڑی دیر اڈیک لے نبی آ جاندے نے عرض کردنے اما جی اڈیکاں کی میں نہ ویلئی کوئی نہیں پیچھے ماں بھی اڈیکاں کر دی عرض کی دی اما جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے چے ہو جاؤ میں جاندی واریو بیڑائی ویخ جاؤں جتھے میرا ماہی وسدا آئے اما عائشہ فرما دیا میں پردے چے ہو گئی اندر ہی بکھریاں والا والا آیا او دے والا وچ دوڑے او دے پیران وچ چھلنے آگے دیواراں چمدا نکیاں نکیاں چیزاں چمدا آئے او چمدا چمدا روندا باہر نکلے آؤ دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے بیٹھے آؤ کہن لگا کملی والے آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ بس دئی ملن آیا سانٹور چلے آؤ کملی والے آؤ میں کچھ نہیں مانگدا ہوں کوئی عرض کر چلے آؤ جب قیامت دیاڑا آوے اپنے عاشقاں دی
گنتی کریں وچ میری بھی گنتی کر لئی. اور روندا روندا نکل گیا. نبی کریم تھوڑی دیر بعد حجرے چ آ گئے. فرمایا عائشہ کون آیا سی؟ عرض کر دیا وے سونیا تیرا کوئی اویس آیا سی. میرے آقا نے فرمایا کیویں دا سی؟ عرض کیتی پیراں چ چھالے بالاں وچ دوڑے. نبی کریم دی آنکھاں چ اتھرو آ گئے. رو کے فرمایا واہ آن والے آؤ. آپ ٹر گیا ہے خوشبواں ویڑے ہی چھڑ گیا ہے. میرے آقا نے باہر آ کے فرمایا صحابہ دوڑو کو میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ. صحابہ بڑا دوڑ دینے. خواجہ ویسے کرنی مدینے چو نکل گئے. اجے شام نہ پئی گھر پہنچ گئے. نبی نی ماں نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی. اما کہن لگی وے اویس آ گیا ہے. دکھ نل بولیا ہی نہ جاوے. اما کہن لگی وے نبی وے کھایا ہے. قدم پھڑ کے کہن لگے اما لگدا روندے ہی مر جانا ہے. اما کہن لگی وے کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی اما کملی والے گھر نہیں ملے. ماں کہندی تھوڑی دیر اڈیک لینا سی. عرض کی تھی اما اڈیکیا نہیں کدھرے ماں دبے ادب نہ ہو جاؤں. اما نے قدمہ دے پڑ کے سینے لا لیا. اما کہن لگی رونا کہ تم آدھا ایڈا فرما بردار ہے. چپ کر ماں دعا دیں دیئے تے پتر ماں دی خدمت کری جاؤ. تینوں ماں دیاں دعاوانے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا. نبی تیریاں گلاں کرے